naghapon yun ang ulan aning adlaw no, pero dili mi pwede nga dili makapraktis kay mag street dancing mi pagkagabi ani sa dalan. Pero nahuna-hunaan sa kadaghanan nga magpractice mi diari sa covered ug ang tanana ay nauyunan nga ibay group ang pagpractice diari sa covered kay dili man mi maigo ug ang among team nabahin sa upat ka grupo. As you can see, ayaw mo katingala na nganong gapiyong siya samtang ga practice or ga counting. Challenging ang among pagpractice aning adlaw kay ipa-blindfold mi ani no samtang gina-perform ang stepping sa street dance para makita kung memorize na ba sa tanan og naa na bay confident mo sayaw sa street nga walay kopyahan og dili maglingi-lingi sa tapad. Anang pag-announce nga mag-blindfold mi kay nagkarakara na ang tanan kapag review pag-practice sa step, hadlok mawala sa sayaw o baka sila maulawan. Pero dili na mao ang tumong sa kadaghanan. Pero ang katuyuan ani nga program is para makita kung kinsa na tong confident mo sayaw sa street dancing nga walay kopyahan. Kay halos duha na mi kabulan nagpractice aning kaamula no, street dancing and Capitol Grounds presentation, pero naa pagidaghan nga wala nakabalo sa steps o nakamemorize sa sayaw. Pero bisag memorize na nimo ang sayaw, pag naka-blindfold na ka, lahi gyud ang aura kay mataha kag lihok og sakto or exage kay basig mabangga kasi tapad or mura kag malipong pag matambunan na ang imong mata. Kay bisan pag unsa nimo ka memorize ang sayaw og natambunan na imong mata, matingala gid ka or naagi taha sa imong kaugalingon nga mura magsayop ko or sakto na ba ni. Og didto na lang pudayon ka magbase sa chants og sa music kung sakto ba ang imong ginasayaw. Og as you can see, daghan gyud nga stop ball no, naa sila'y lahi-lahi nga rason. Ang uban gakalipong, ang uban nawala gyud sa sayaw, pero daghan gyapon ang nakapadayon og nakahuman anang sayaw. As you can see, sud-sud boys na nino kay human naman ang sud-sud girls, og dinhi pa lang permiro na nagisayop no, pero okay ra gid na kaayo siya kay pag-abot sa final pwede magid ka mo siplat og di gid ka memorize. Siplat lang gid sa tapa, dili pahalata dayon recover. Sa duha ka bulan namong prinaktis kani raging adlaw gipangkabahan ang mga dancer no, kay gipa-blindfold samtang gasayaw. Pero daghan pod confident nga mga dancer no, kay kabalo man sila nga memorize gid ang stepping. Sama aning leader sa sud-sud boy si Bisprin Hesron, grabe permiro pa lang hangtod sa katapusan wa gid masipyat. Grabe ka master, idol. Pero naatay sa Bisprin diari nga nag-goal no, kay nalimot gid sa sayaw, gitangtang niya iyang blindfold. Naapod tay sa Bisprin diari nga overconfident, nabanggaan gid niya iyang kauban, pero gipasibog ra na diretso atong amigo di. Asyukan si mo na ning pagkagabi sa among practice sa blindfold no, nanihapon na ang tanan kay iya na migpaniguro ani kaundaghan aron kusgan. Mo din among first nga pagpractice sa street dancing no, sa mismong gasayawan gyud pagka final Pine Hills to Capitol Ground, Jollibee everyday. Asyukan si nagkampanikol na miana no, human na migkaon na tanan. Ang uban pagka human na daw sila mga on, so gitapok na ang tanan, gisabot na sa mga angay buhaton. Asyukan si nag-single file na miani paingon dito sa Pine Hills kung asa mag-start ang street dancing. Asyukan si daghan pa kay galabay nga sakyanan diha no, pero pag abot og alas 8 gi-close na rin ang main road diha kay dito res pagi sa likod. Asyukan si human na mig marking sana no, nagsabot na mi kay mag-run na mi street dancing, tuloy-tuloy walay pahulay. Aning una namo nga pag-practice sa street dancing diri sa highway is nakuha namo siya og 7 rounds nga naay time 55 minutes og exceeding ni siya para sa 45 minutes nga maximum, ug pwede ma-disqualify ang malay-balay ani nga time minus points. Pero okay ra kay first practice pa ni, ma-adjust pa. Asyukan si mo na sa niya mong sunod nga pag-practice sa gabi no, sa street kay para ma-apply na ang mga gi-adjust og ipang bag-o sa among routine sa sayaw. Og nag-single file na rin ang mga dancer diya no, patungas dito sa Pine Hills kay aron masugda na ang among practice. Asyukan si na ana ang mga warriors, shout out sa mga nagsakit ang dughan kay napildi sa 1 point. Jerry Cax ang pinakapaldo sa tanan, Ayan J Lindaban. Asyukan si excited na kayang tanan no, kay daghan na sad kay mapitikan ani sa ilang sayaw, ila na pud ang ipang maydi og ipang post sa tanan municipality og city nga nangapil. Kami gyud pinakadaghan og video no, kay grabe na gyud nakalat na gyud og ayo sa Facebook, pero okay ra na. Nakuha na mo dari og 6 rounds then 45 minutes ang sayaw no, og murag okay na, nahala.